Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faude Widianjani and I'm from TBI2 7th semester. In this video, I want to explain about ICT as my final examination, and I will explain about definition of ICT, media of ICT, and advantages and disadvantages of ICT. Definition of ICT. As we know, ICT is information and communication technology. And the use of ICT in learning includes tutorial, exploration, application tools, and communication. The use of ICT in Indonesia is very much needs to advance the quality of education in Indonesia and to trigger the Indonesian nation to develop more. The role of ICT in education strongly support the visualization of abstract ideas, can facilitate the learning system or understanding of the material taught by the teacher, and enable positive interaction between teacher and student in the learning class. With ICT, school or educational institution can provide more accurate information so that school policy making can be more targeted. Okay, the next is media of ICT. The media of ICT that I use is a smartphone, and there is an application Grammar Bahasa Inggris. This application is very good and can develop our grammar in English. I will show you the application and provide a tutor for its use and the content of the application. Next. Okay, the media of ICT that I use in here, I choose Grammar Bahasa Inggris. Nah, this is application Grammar Bahasa Inggris. Jadi di dalam aplikasi ini kita akan mempelajari tentang part of speech, hafalan harian, percakapan, phrase, grammar dasar, tenses, and struktur kalimat beserta dengan exercise-nya. Nah, we will open part of speech. Part of speech dilengkapi dengan berbagai materi seperti pronoun, noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Nah, di setiap materi ini terdapat penjelasan, misalnya di pronoun. Di pronoun kita akan belajar tentang personal pronoun, refleksi pronoun, and others. Selanjutnya ada juga hafalan harian. Jadi di hafalan harian ini ada beberapa vocab. Mungkin kita di sini bisa mengembangkan grammar kita atau vocabulary kita agar kosakata kita itu semakin banyak. Nah, misalnya kita klik di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada kayak bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan. Banyak sekali untuk menambah vocabulary kita. Nah, di sini juga bisa diketuk untuk mendengar percakapan. Help yourself. Nah, Nothing much. jadi selain untuk mengembangkan grammar kita di aplikasi ini, kita juga bisa melatih speaking, pengucapan kita. I was just thinking. Okay, like this. Okay, next in percakapan. Di percakapan ini ada percakapan tentang percakapan sehari-hari yang bisa kita ucapkan. Jadi ini sangat memudah kita dalam speaking. Misalnya nih, where are you from? Nah, di sini ada penjelasannya. Contoh percakapannya dilakukan oleh 2 orang. Selanjutnya ada phrase. Nah, seperti kita ketahui di phrase itu ada noun phrase, adjective, adverbial, prepositional, infinitive, gerund, participle, and appositive. Nah, di setiap penjelasan itu disertakan dengan pengertian juga contohnya. Contoh dari noun phrase itu seperti apa, adjective phrase itu seperti apa. Selanjutnya kita juga akan dipelajari tentang grammar dasar. Nah, seperti yang kita tahu, grammar itu ada yang namanya artikel, plural and singular nouns, countable and uncountable, have and has, demonstrative, and others. Nah, di setiap materi ini juga disertai dengan penjelasan. Misalnya kita mau mempelajari tentang plural and singular nouns, kita cukup klik ini. Nah, ada penjelasannya tentang singular and plural nouns itu apa dan bagaimana rumusnya. Kalau misalnya misalnya katanya itu diakhiri dengan s, dengan is, dia berakhiran apa, itu juga disertakan dengan contoh. Begitu juga dengan yang lain, dengan noun phrase. Selanjutnya ada tentang tenses. Nah,
Seperti yang kita ketahui di tense itu ada simple present, present continuous, present perfect continuous, simple past, past continuous, past perfect continuous. Nah, di setiap materi tenses ini, di dalam aplikasi ini juga dilengkapi dengan pengertiannya, dengan contoh dan juga beserta rumus verbalnya. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, contoh tenses yang lainnya. Selanjutnya, struktur kalimat. Di sini juga dilengkapi dengan struktur kalimat passive voice, question tag, degree of comparison, direct and indirect, kalimat preference, kalimat exclamatory, determiner, conditional sentence. Di passive voice ini kita dijelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan ada juga contohnya, tapi contohnya ini mix ya, juga ada terjemahannya. Misalnya, Fajri cleans the park every week. Di situ juga dilampirkan terjemahannya, Fajri membersihkan taman setiap minggu. The next is in this application juga termasuk latihannya, soal-soal exercise. Nah, misal ini di sini ada beberapa tes. Misalnya kita menulis tes 1. Tes 1, fungsi ada soal tentang fungsi to be adalah sebagai. Misalnya kita menjawab kata kerja. Kalau misalnya salah, dia akan berwarna merah. Kalau misalnya dia benar, dia akan berwarna hijau. Dan ada juga ujian akhirnya. Ujian akhirnya sama kayak penggunaan to be. Misalnya nih there are. Okay, you have seen how the application works. Each application has advantages and disadvantages, and the advantages of this application has a very complete explanation for beginners who want to learn about basic grammar. This application can also be accessed online or offline, and this application can also show example of pronunciation. And how to get this application? It's easy. You only need to download this application in the Play Store and search Grammar Bahasa Inggris on your Android. Does this application have disadvantages? Sure. The disadvantages of this application is when access online, there are many spam advertisement. Okay, I think it's enough for explaining about grammar with ICT using Grammar Bahasa Inggris application. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.